ଆଜିର ସମାଜରେ ମାନସିକ ବିଷାଦ ବା ଡିପ୍ରେସନ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। କିଏ ଜୀବନ ହାରି ଦେଉଛି ତ କିଏ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରେଇ ଦେଉଛି। ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନବ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ହାତର ଚାବି ଦିଆ କଣ୍ଢେଇ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद सोनाली मोर चैनल दृष्टि एस्ट्रो को आपण मानक स्वागत करुछि। सेप्टेम्बर 2025 मेष राशि और मेष लग्न व्यक्ति मानक पई किपरि कटिबो आसंतु जानिबा। ए मास शुक्रदेव, बुधदेव, सूर्यदेव, मंगलदेव कर राशि परिवर्तन हेउछि। मासर द्वितीय भाग रे ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेउछि। स्वास्थ्य आपण मास अनुसार नुहे सब बड़े जत्न नेबा आवश्यक। राशि अधिपति आपणकर मंगलदेव मास आरंभ रे षष्ठ भाव रे रही शत्रुहंता राजयोग सृष्टि करुछंती। आपण जे कोनोसी कंपटीशन कोर्ट केस रे विजय हेबार संभावना रहिछि, किंतु कोनोसी झगड़ा परिस्थिति टु दूरी रुहंतु। धैर्य धरी भावी चिंती कार्य करंतु। शिक्षा एवं लव रिलेशन मध्यम रहिबो। व्यवसाय पार्टनर का सहित बा जीवन साथी सहित जुक्ति तर्क देखा दे पारे। घरर कौनसी उपकरण किनि पारंती, जानवाहन किनि पारंती। भाई भौणी का सह मिलेमिशि चलंतु। मन उपरे कंट्रोल रखिबाकू चेष्टा करिवे। आपणकर गोटे भूल स्टेप बहुत किछि खराब परिस्थिति सृष्टि करि पारे। ए मास आपणक रोजगार भल रहिबो। परिश्रम अधिक करबाकू पड़िबो। रोजगार विभिन्न सुजोग मध्य मिलिबार संभावना रहिछि। घरे अधिक खर्च मध्य होई पारे। शुभ फल प्राप्ति पई कोनोसी कार्य को नै हेळा मनोभाव रखंतु नाही। हनुमान चालीसा पाठ करंतु। शनिवार शनि का बीज मंत्र ओम सं शनिश्चराय नमः संध्या बेले 108 थर पाठ करंतु। वृष राशि व्यक्ति मानक पई सेप्टेम्बर 2025 किपरि कटिबो आसंतु जानिबा। मोर गणना चंद्र राशि उपरे आधारित। वृष राशि एवं वृष लग्न व्यक्ति मानक उपरे ग्रह मानकर गोचर फल कोन हेबो आसंतु जानिबा। मास आरंभ रे सूर्यदेव, बुधदेव एवं केतुदेव का सह स्वराशि रे विराजमान अछंते। 17 सेप्टेम्बर रे पंचम भाव को चलन करिवे। मासर मध्य भाग रे शुक्रदेव राशि अधिपति तृतीय भाव रु चतुर्थ भाव को चलन करिवे। सेप्टेम्बर 15 परे आपनकु विभिन्न सुजोग कर्म क्षेत्र रे मिली पारे। व्यवसाय हेउ बा चाकरी हेउ किछि लाभ आपण निश्चित पाइबे। साजसज्जार सामग्री घर पई किनि पारंती। भ्रमण रे जाई पारंती। सेप्टेम्बर 15 रे बुधदेव मध्य चतुर्थ भाव रु पंचम भाव को निजर उच्च राशि को चयन करिवे। आपण किछि क्षेत्र रे सफलता पाइबे। जीवन रे किछि परिवर्तन आसीबो। शिक्षा ए मास विद्यार्थी मानकर भल रहिबो। कहा सहित शत्रुता होई पारे। श्रेय प्रति टिके ध्यान देबे। लव रिलेशन जहाँ समस्या थिबो 15 सेप्टेम्बर परे समाधान होबार संभावना रहिछि। जीवन साथी सहित मनांतर होई पारे। निजर सीक्रेट काहाको कुहंतुनी एक्सपोज हेबार संभावना रहिछि। कर्म क्षेत्र रे विशेष सतर्क रहिबो। ठकी जिबार संभावना रहिछि। आय आपनकर सेप्टेम्बर मास भल रहिबो। तरबरिया और राग मनोभाव आपनकु असुविधा रे पकाई पारे। सेथि प्रति टिके ध्यान देबे। कला क्षेत्र रे एवं फाइनेंस क्षेत्र रे जो माने कर्म करूछंदी से मान विशेष लाभवान हेबार संभावना रहिछि। शुभ फल प्राप्ति पई लक्ष्मी कर जे कोनोसी मंत्र सबुदिन पाठ करंतु। मिथुन राशि अधिपति ग्रह हेउचंदी बुध। ग्रह मानक गोचर फल सेप्टेम्बर 2025 रे मिथुन राशि एवं मिथुन लग्न व्यक्ति मानक पई किपरि रहइबो आसंतु जानिबा।
ବୁଧଦେବ ଏ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସ୍ୱଗୃହୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିବ। ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରମୋସନ ହେଇପାରେ। ଏ ମାସ ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ମାନ ଅଭିମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ରାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ନହେଲେ ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବୁଝି ବିଚାରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। କିଛି ଭୌତିକ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ମନ ହୋଇପାରେ। ଠିକ ଭୁଲ ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କଳହ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଚାକିରି ହେଉ ବା ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଜିଟିଭଲି ଦେଖାଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୋଇ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କୌଣସି କାମ ଋଣ ନେଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୁଝିବା କଷ୍ଟ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ପୋଲିସ, ଆର୍ମି, ନେଭିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶୀ ଲାଭବାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶୀ ଶୁଭଫଳ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ କିଛି ସାଇନ୍ କଲା ବେଳେ ଭଲରେ ଚେକ୍ କରି ସାଇନ୍ କରିବେ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ଗଂ ଗଣପତୟ ନମଃ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରିବ, ଅସହାୟ ବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ। ସେମାନଙ୍କ ମନ ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 କର୍କଟ ରାଶି ଓ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରୁ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ଚଳନ କରିବେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ବୁଧଦେବ, ଶୁକ୍ରଦେବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ମାସ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆପଣ ଏ ମାସ ସୌଖିନ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି କିଣିପାରନ୍ତି। ଆଳସ୍ୟ ମନୋଭାବ ରହିପାରେ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବାରେ ହୁଏତ ବାଧା ବିଳମ୍ବ ଆସିପାରେ। ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଲେଖାଲେଖି କାର୍ଯ୍ୟ, କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶୀ ଲାଭବାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସୌଖିନ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ହଠାତ୍ କିଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ ବା ଚାକିରି ହେଉ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ ପରିବାରରେ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ସହଯୋଗ ଏ ମାସ କରିବ ନାହିଁ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝି ବିଚାରି କରନ୍ତୁ।